ज़ेरो ज़बान को हुस्न का दरिया बना गया। इतना तो है कमाल मेरे शेर में जिगर, वो मुझ पे छा गया, मैं ज़माने पे छा गया। क्या बात, क्या बात। जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दी। उल्फत का सौदा लिए फिरते हैं, दुनिया से अलग अपनी दुनिया लिए फिरते हैं। हूरों की तमन्ना कैसी, जन्नत की तलब क्या, हम तो होंठों पे मदीने का चर्चा लिए फिरते हैं। ऐ काश इसे अपने दीदार से वो भर दें, एक उम्र से आंखों का कासा लिए फिरते हैं। दुनिया तो तरसती है काबे की ज़ियारत को अफराज, हम तो दिल में अपने काबे का काबा लिए फिरते हैं। बहुत खूब। मोअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम में जिनकी तौफीक से आज हम इस खूबसूरत ज़िक्र की महफ़िल में शरीक हुए हैं। मैं इसमें शिरकत करने पर आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ख़ास तौर पर हाजी मंजूर करीमी साहब को और मोइन भाई को, आज जो महफ़िल में मोइन भाई तशरीफ़ लाए हैं। कल इनके यहाँ महफ़िल थी और ये हमारी हर महफ़िल की हाजी साहब सरपरस्ती करते हैं। तो अल्लाह ताला इनके घर बार में, इनके गुलस्तान हयात में अल्लाह ताला रहमत और बरकत नाज़िल फरमाए, आमीन। और हमारे दिलों को आपने और अपने प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद से हमेशा रोशन रखे। दोस्तान मोहतरम, आप देखें, जहाँ सूरज की रोशनी होती है वहाँ अंधेरा भी होता है। जहाँ सूरज की रोशनी होती है वहाँ अंधेरा भी होता है। जहाँ जिक्र की रोशनी होती है वहाँ अंधेरा नहीं होता। सूरज की रोशनी बाहर की दुनिया को रोशन करती है, जिक्र की रोशनी अंदर की दुनिया को रोशन करती है। जिसका अंदर रोशन हो गया उसे दीन मिल गया, जिसे दीन मिल गया उसे मुस्तफ़ा मिल गया, जिसे मुस्तफ़ा मिल गया उसे खुदा मिल गया, उसे खुदा मिल गया। तो दोस्तान मोहतरम, ऐसी महफिलें पहले कबूल होती हैं और फिर होती हैं। ऐसी महफिलें पहले कबूल होती हैं और फिर होती हैं। और जब तक ऐसी महफिलों में इंसान रहता है, हालत इबादत में रहता है, फरिश्तों के जुर्मट में रहता है, मुस्तफ़ा की निगाह में रहता है और रब की पनाह में रहता है। तो हाज़रीन मोहतरम, हमारी जो ज़िंदगी गुजर गई है उस पर अल्लाह ताला की शुक्र गुज़ार है, और जो बाकी रह गई है उसकी रहमत के तलबगार है, उसकी रहमत के तलबगार हैं। दोस्तान मोहतरम, तो अल्लाह ताला हमारा यहाँ आना, मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो बस ये एक बात करके दोस्तान मोहतरम, कि एक शख्स ने, एक यहूदी ने मुसलमान से पूछा, अपने नबी की कोई बात बताओ, अपने नबी की। इसके अंदर बहुत बड़ा पैगाम है दोस्तान मोहतरम, एक बात बताओ। तो उस मुसलमान ने उस यहूदी से कहा, हमारे नबी का फरमान है कि पानी जब भी पियो पानी देख कर पिया करो, पानी जब भी पियो पानी देख कर पिया करो। वो यहूदी घर चला गया, सो गया, रात को उसको प्यास लगी, उठा, अपनी जोजा से कहा कि पानी ला दो। अब अंधेरा था कमरे में। दोस्तान मोहतरम, उसकी बीवी उठी, उसने बर्तन उठाया, अंधेरा था ना, तो बर्तन में पानी लेके आ गई। जब ये पानी पीने लगा तो उसे ख्याल आया कि मुसलमान ने मुझे अपने नबी की एक बात बताई है कि पानी जब भी पियो पानी देख कर पिया करो। अब उसने कहा, मैं देखूं तो सही इस नबी की बात में हिकमत क्या है। आपने तो अपने प्राय भी इसके गिरविदा है, तो उसने दोस्तान मोहतरम लाइट जलाकर जब पानी में देखा तो बिच्छू तैर रहा था। काला सा बिच्छू नहीं होता, बड़ा जहरीला होता है, वो तैर रहा था। उस वक्त दोस्तान मोहतरम बड़े गौर से सुनना, उस यहूदी ने एक तारीखी जुमला कहा। डॉक्टर साहब, उस यहूदी ने तारीखी जुमला कहा। उसने कहा, जिस नबी की एक बात पर अमल करने से मुझे नई जिंदगी मिली, मैं अगर उस नबी की और बातों पर अमल करूं मैं तो कभी मर ही नहीं सकता। और सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने, एक यहूदी ने पूछा कि आपकी इबादत का कौन सा वक्त है, आपकी इबादत का कौन सा वक्त है। उस यहूदी से पूछा, तुम्हारी इबादत का कौन सा वक्त है। उसने कहा, हम 1 घंटा अपने इबादत खाने में जाते हैं और अपने तरीके से इबादत करते हैं, बाकी 23 घंटे अपनी मर्जी से गुजारते हैं। तो सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, हम हर वक्त हालत इबादत में रहते हैं। हमारा खाना पीना, चलना फिरना, सोना उठना, जागना, हमारा हर अमल अल्लाह के अहकाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक है। हर अमल। तो दोस्तान मोहतरम, मोमिन वो है
جس کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہو، جس کی نماز پہلے دن کی، میں ایک پیمانہ آپ کو دے رہا ہوں، مومن وہ ہے جس کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہو، اس کی نماز پہلے دن کی نماز سے بہتر ہو، اس کا روزہ پہلے دن کے روزے سے بہتر ہو، اس کا اخلاق پہلے دن کے اخلاق سے بہتر ہو، اس کی گفتار پہلے دن کی گفتار سے بہتر ہو، اس کے معاملات پہلے دن کے معاملات سے بہتر ہو، اور اس کے ہر عمل سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ دوستان محترم، اگر ہماری عبادت ہمارے معاملات کو بدل نہیں سکتی، ہماری عبادت ہمارے باہر کے معاملات کو بدل نہیں سکتی، تو پھر وہ عبادت نہیں، ہماری عادت ہے۔ وہ عبادت نہیں ہماری نہیں ہے، وہ ہماری عادت ہے جو ہم پوری کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ اپنی عادت کو ڈاکٹر صاحب پورا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں، کیونکہ جب تک مسجد کی زندگی باہر کی زندگی کو نہیں بدلتی نا دوستان محترم، یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، صاحب بیٹھے ہیں، آپ سب اہل علم ہیں، تک ہماری اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کا کردار پیش کیا، 23 سال تبلیغ کی، 40 سال قرآن پاک بن کر دکھایا، 23 سال سنایا، 23 سال سنایا دوستان محترم، یہ بڑی قیمتی بات ہے۔ 23 سال 40 زیادہ ہے یا 23 زیادہ ہے؟ 40 زیادہ، اور 40 کے معاملات بھی زیادہ ہے۔ اس 40 میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرافت سے نوازا، صداقت سے نوازا، امانت سے نوازا اور دیانت سے نوازا۔ تو بس دوستان محترم، جب ہماری زندگی میں وہ اخلاق، وہ کردار، وہ گفتار اور معاملات آگے ڈاکٹر صاحب، تو ہماری دنیا بدل جائے گی۔ دیکھیں، جس رب نے دنیا اتنی خوبصورت بنائی ہے، اس کو کافر بھی تو استعمال کر رہے ہیں نا جی دنیا کو، تو اس رب نے مومنوں کے لیے جنت کتنی خوبصورت بنائی ہے، بتائیں نا جی ایسا، جس رب نے دنیا اتنی خوبصورت بنائی ہے جس کو کافر بھی استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، تو اس نے مومنوں کے لیے جنت کتنی خوبصورت بنائی ہوگی جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو بس اس شعر کے ساتھ ختم کروں گا دوستان محترم کہ وہ دانائے سبل ختم رسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ اس کو مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، اور ذکر و فکر و علم و عرفان تو ہی، کشتی و دریا و طوفان تو ہی، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، اور کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے جہاں چیز کیا ہے، قلم تیرے ہے، اور اصل زندگی بس اس نے پائی، اصل زندگی بس اس نے پائی، محمد مصطفیٰ کے دین کی جس کو سمجھ آئی، اور ہم تو سناتے ہیں محمد مصطفیٰ کی باتیں زمانے کو، ہم تو سناتے ہیں محمد مصطفیٰ کی باتیں زمانے کو، انہی سے شروع کرتے ہیں اور انہی پہ ختم کرتے ہیں اپنے علم کے پیمانے کو۔